mga pangan ang mga lugar dinhi sa lungsod sa Ilongos nga karon nabahin-bahin na ngadto sa nagkadaiyang mga barangay. Nagkadaiya na lamang nga mga pangan ang gitawag sa karon mao na ang barangay bus. Ang lapad nga patag sa yuta sa naasoy nga lugar haom kayo sa pagtanom og humay, saging, mais, kamote, kalibre ug uban pang mga lagutmon. Hinungdan sa pagkadani sa ubay-ubay nga mga tao sa pagpuyo sa maong dapit. Sa dihang nagkadaghan na ang mga tao nga nipuyo sa naasoy nga lugar ug naorganisar na kini nga usa ka malinaon nga komunidad sa mga mag-uma, ang kababayen-an nagkat-on sa pagdigamo og mga matang sa pagkaon gikan sa mga abot sa gitikad nga yuta sa ilang mga bana. Sa paglabay sa panahon, nihanas sila sa pagmugna og mga nagkadaiyang mga matang sa pagkaon. Kansang mga sangkap mao ang bugas nga ginaling, kalibre nga ginaling, saging nga gilusak, ug pilit nga bugas nga pinutos og dahon sa saging. Apan sigon pa sa kasaysayan nga nahaniti gyud sila sa pagluto sa bingka nga maoy pinangita sa mga tao sa ilang mga kasilinganan nga mga dapit. Gani matag lugar nga adunay ipahigayon nga tabo o di baka kasaulugan sa kapistahan, dili gyud mawani ang mga tagabas nga mamaligya og bingka ngadto sa maong dapit. Ang mga nagkadaiya sab nila nga mga minugna nga mga pagkaon ang ilang gitanyag ngadto sa mga tao nga nanimuyo sa daplins kadagatan sa lungsod nga moadto sa ilang lugar aron nga makigbinayluay o makigbarter sa ilang makuha nga mga isda ug kuha usab nila sa ilang pagmanginhas. Ang pagluto sa bingka budbud linidgid ug ban pa ang ilang gipasunod sa ilang kabataan ug nahimo na kini nga ilang tradisyon. Sa laing bahin, ang kabataan sa dapit nga buot nga mutabang sa gibuhaton sa mga dagko apan sa kadabong pa sa ilang pangidaron, delikado pa nga papilon sila sa preparasyon sa pagkaon. Labi na ang pagluto. Sanglit na kong posibilidad nga masamad sila sa kutsilyo o di baka mapaso sila sa kayo. Apanwa kini magapugong sa kabataan sa pagsundog sa mga gimbuhaton sa mga hamtong sa ilang pagduwa-duwa gamit ang mga bas sa yuta. Ilang gisundog ang mga proseso sa pagluto sa pagkaon. Doon nasab sila ay mga hiraminta, kunuhay, ug ingon man mga taksanan nga mga bagul. Usa ka adlaw niya na adunay grupo sa mga tao nga puti ug pamanit ug taliw-tiw ang ilang mga ilong ang nahidangat sa ilang lugar. Naabtan sa mga dayo ang kabataan nga nagtimbol-timbol sa yuta ug lapok nga daw nagluto kunuhay sila og bingka. Ang mga Amerikano ni suway sa paghigala sa kabataan. Pinagi sa pag-apil nila og ukay-ukay sa bas ug graba. Sa dihang suod na ang Amerikano ug ang kabataan, nangutana ang Amerikano og unsay ngaan sa ilang dapit. Apan ang mga bata nga wa makasabot sa pinulungang in English, nagtuo nga nangutana ang Amerikano kung unsa ang ilang gitakos-takos. Og nitubag ang bata nga bas. Og ang Amerikano nisuwat sa iyang talaan nga bas ang pangan sa maong barangay. Ang barangay ba sa kasamtangan, pabilin nga usa sa mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga gisaligan ini sa supply sa bugas ug sa uban pa nga mga produkto sa agrikultura. Barangay Campina, ang usa sa daghan nga mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga gisaligan ini sa supply sa bugas humay sud na sa pipila ka mga tuigan gumikan sa kalapad sa kahumayan sa maong dapit. Ang barangay Campina kaniadto sa wa pa moulbo ay kaduha nga gubat sa kalibutan. Usa lamang kini ka sityo sa barangay Bas o diin gitawag kini og sityo Bantok. Ang maong pangan naghulagway sa matang sa yuta sa dapit nga bisan tinuod og adunay lapad nga kahumayan apan bantok ang matang sa yuta dinhing dapita hinungdan sa paghinga nila sa maong dapit nga sityo Bantok. Samtang atol sa pag-ulbo sa kadahang gubat sa kalibutan, nyatong tuig 1942 o gihasi ang lungsod sa Ilongos sa mga sundahong Hapon nga gihulagway sa mga katiguluangan nga sagad kanila mga balasubas o way panumbaling sa kinabuhi bisan sa mga inosenteng sibilyan, samot na sa kabataan o sa kababayan. Atol sa pag-okupar sa mga sundahong Hapon sa lungsod sa Ilongos, gikan sa tuig 1942, nganto na sa tunga-tunga nga bahin sa tuig 1945. Ubay-ubay ka mga Hilongos noon ang ilang gipang kastigo o gipang patay sa simple lamang og yanong nga rason nga sila natahap. Nga kini, mga sakop sa
mga gerilya o giingon nga sa higayon nga adunay madisgrasya sa mga Hapon sa kalit nga pag-atake o pabanhig sa mga gerilya sa ilang pagpatrolya. Ang mga inosenteng hilungosnon ang mabuthan sa ilang kabangis. Sigon pa sa mga sugilanon nga mga bata nga masuso pa ang giingon nga imbargohon sa mga Hapon gikan sa ilang mga inahan o patyon pinaagi sa pag-itsa sa masuso ngadto sa taas o diin sa dayong pagkahog ni sa ubos sugaton ang masuso sa bayonita nga gitakin sa simod sa sumbuhan sa ilang mga rifle ug matuhog in taon ang masuso ug mamatay. Gumikan sa kabangis sa mga banyagang Hapon, naputos sa kalisang ang mga lungsuranon, hilabi na kung anaan na sa kasuko ang lider nila. Ang mga inahan, ingon man ang mga nagsabak nga mga babae, ang napugos sa pagbiya sa lungsod o nagtago-tago sa mga hilit nga lapit sa lungsod Ilongos. Ug diin, sa mga tuig 1942, ang sitio Bantok ang nahimong taguanan sa daghan nga mga hilongosnong kababayan kuyog sa ilang mga kabataan. Gumikan sa kabaga sa kakawayanan ini nga maoy nagsilbing dipinsa kanila ug dili sila makitaan sa mga Hapon. Samtang ang ilang mga bana ug ang mga kalalakian sa ilang pamilya ang magsilbing gwardya sa palibot ug magbantay kung aduna ba'y mga Hapon nga nagpatrolya pado sa sitio Bantok. Hantod nga nahuman ang gubat nitong tuig 1945. Ang sitio Bantok nakasagop ug nakapanalipod sa di maihap nga gidaghanon sa mga nanay nga gilagway kaniadto nga mao ang kampo sa mga inahan og nahimugso ang pangan nga Camp Ina. Ug sa paglabay sa mga tuigan nahiusa ang duha ka mga pong nga Camp ug Ina nga karon gilitok sa mga residente og Camp Ina. Human nga napili sa gubat ang nasod sa Japan nitong 1945 ug naglumbaan na sa paglayas ang mga Hapon gikan sa lungsod sa Ilongos ug nibalik na usab ang kalinaw nahog sa kalimot ang pagtawag sa dapit nga sitio Bantok ug nahulipan na kini sa kanunay na nga gitawag sa mga residente nga lugar sa Camp Ina. Sa pagdaghana sa mga tawo nga ninimuyo sa Camp Ina, nagkayusa sila nga mubuwag na gikan sa pagkasityo sa Barangay Bas og mubarog sila sa ilang kagalingon nga matiil isip usa na kalahi nga barangay. Pipila ka tuig ang nilabay og natigayon gyud ang ilang tinguha nga mahimong usa ka lahi nga barangay og ginganlan kinila og Camp Ina. Sa mga unang katuigan nga usa na kini kalahi nga barangay, ang Camp Ina ang kapistahan kaniadto sa Santos nila nga patron nga San Isidro Labrador. Kanunay kini nga gisaulog sa buwan sa Enero. Apan sa dekada 90, ilang giusab ang kasaulugan sa ilang pista ngadto na sa buwan sa Mayo. Gumikan sa kini mao'y gisugyot sa usa ka pari sa lungsod sa Ilongos kaniadto nga si Padre Stanley Mipico. O gikan niya tong panahon na hangtod karon ang kapistahan sa Barangay Camp Ina gisaulog matag 15 sa buwan sa Mayo. Ang Barangay Camp Ina sa pagkaron gipadagan sa ilang ligdo nga amahan sa barangay nga mao si Barangay Kapitan Antonio Vargas. Barangay Manaol, usa sa mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga nabuhi sa iyang lapad nga banika o kalamakan o kinabag-an sa mga lumulupyo dinhi nagsalig sa ilang abot sa mga umahan. Apan diin man gikan ang pangan nga Manaol. Sigon pa sa kasaysayan nga napatik sa barangay nga kaniadto adunay usa ka tawo nga nagkultibar sa usa ka banika gikan sa dapit sa Barangay Talisay ug matud pa nga ang maong tawo aduna gyoy pirmi nga kauban nga iyang binuhi nga usa ka matang sa langgam. Ang maong langgam dili gyud mahitabo nga mahimuwag gikan sa iyang kiliran. Matud pas katigulangan nga usa ka adlaw niya na mao nalay ilang nakit-an nga ang maong tawo ang napalgan na lamang sa iyang gikultibar nga uma nga wa nay kinabuhi kuyog sa iyang langgam nga mingok o aul nga patay na sa diha sa iyang kiliran. Hangtod karon nagpabiling misteryo gihapon kung kinsa ang pangan sa maong tawo ug unsay hinungdan sa iyang kamatayon ingon man sa iyang binuhi nga langgam nga aul. Kanyanto ang Barangay Manaol sakop pa sa Barangay Talisay.
Apan sa paglabay sa mga katuigan, human nga nidaghan na og sugod ang mga nanimuyo dinhi, nakahukom sila nga magkinaugalingon ug mobarog isip usa ka lahi nga barangay gikan sa Barangay Talisay. Ang kanhi sakop sa konseho sa Barangay Talisay kaniadto nga si Santiago Liba ang nibarog nga mangu sa mga residente alang sa linahi na nga bag-ong barangay ug tuod man niadtong tuig 1977 natigayon gyud ang pagtukod sa bag-ong barangay sa lungsod Silongos nga gitawag og Barangay Manaol. Ang pangan nga Manaol gikuha gikan sa tawo nga adunay binuhi nga langgam nga owl nga sa in English pa man and the owl, hinungdan sa pagkakulit sa pangan sa Barangay Manaol. Sa kasamtangan, ang Barangay Manaol mao ang usa sa mga barangay sa lungsod Silongos nga gisaligan niini sa supply sa humay gikan sa iyang lapad nga kaumahan. Ang Barangay Manaol karon gipadagan sa ilang veterano nga mahan sa barangay nga si Kapitan Ruel Chuy Kapitan Bilbar. Barangay Tihiro ang usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod Silongos kansang kinabag-an sa mga lumlupyo, nag-ugmad sa agrikultura ug usa sa mga barangay sa lungsod nga naghatag og dakong supply sa bugas humay sa lungsod Silongos. Apan diin man kuha ang pangan nga Barangay Tihiro. Sigon pa sa napatig sa kasaysayan nga sa pag-abot sa mga katsila nga mga konkistadores dinhi sa lungsod Silongos niadtong 17th century, gipatukod sa mga paring Hiswita ang solidong bato nga simbahan sa lungsod. Usa sa mga materialis nga giingon nga gidapat sa simbahang Katoliko mao ang tisa alang sa iyang atop ug usab ang atop niini sa kumbinto. Ang tisa gikan sa usa ka matang sa yuta nga clay nga dili sayon makit-an sa daghang lugar ni sa Leyte o sa bisan asa nga bahin sa nasod. Sigon pa nga ang parang Hiswita nga si Padre Leonardo Silis Diaz ang unang nagpinalisar sa plano sa katukuran sa simbahan sa lungsod Silongos o giingon nga gikinahanglan nga tisa gyud ang iatop sa simbahan o sa kumbinto niini sanglit lig-on kini nga material ug ingon man prestisyoso ug nindot usab kini nga tan-awon. Gimando ni Padre Leonardo Silis Diaz ngadto sa kapatas sa konstruksyon sa simbahan ang pagpangita og yuta dinhi sa Silongos nga haom alang sa paggama og tisa. Wa maglangay ang naasoy nga kapatas nga gisugo sa pari og diin nakakaplag yun siya sa yuta nga clay nga sakto alang sa paghimo sa tisa dito sa silangan nga bahin sa lungsod Silongos sa dili pa ang kabukiran niini. Sa maong mga panahon, wa pay mga tao ang ninimuyo sa lapad nga yuta dito. O sa dihang nadesidihan nga sugda na ang paghimo og tisa alang sa atop sa simbahan, ang maong kapatas nga maoy nakaplag sa yuta nga himuunong tisa ang katsila nga Gwardiya Sibil nagila sa pangan nga si Kapitan Tihiro. Nagtukod siya dito og Pinoy-anan aron nga iyang kapuy-an sanglit siya ang gitahasan nga musuperbisar sa pipila lamang ka mga trabahador nga magmasa sa lapok o clay aron nga himuong tisa. Ang mga nahuman o natapos na nga mga produkto nila nga tisa gikan dito gikinahanglan kini nga hakuton og ibiyahe gamit ang balsa padong sa lungsod alang sa nagpadayon nga konstruksyon sa simbahan. Apan ang mga trabahante nga muhakot sa ginama nga tisa wa masayod og asa gyud dapita ang giingon nga pabrika sa tisa niadto. Sa ilang pagsumong-sumong sa lugar nga gitudlo, pipila sa mga tao nga nanimuyo dool sa maong lugar sa pabrika sa tisa nga ilang gipangutana, mutubag sila nga ang pabrika sa tisa anaa sa lugar ni Kapitan Tihiro ug dayong tudlo sa dan nga ilang subayon. Ang lugar ni Kapitan Tihiro ang gitawag sa mga tao kaniadto sa dapit sa pabrika sa tisa. Sanglit, wa may laing tao usab ang nagtikaw-tikaw ditong dapita, gawas lamang ni Kapitan Tihiro nga maoy nagpadagan sa pabrika sa tisa. Ang mga nipuling nga mga trabahante nga maoy gisangunan sa paghakot sa mga tisa, gitultulan sila sa mga karaang trabahador nga ang pabrika sa tisa naa sa lugar ni Kapitan Tihiro. O sa paglabay sa mga katuigan, bisan pa og hagbayrang ni panaw si Kapitan Tihiro, apan mauna kini ang itawag sa mga tao sa dapit ng gipuy-an ni Kapitan Tihiro kaniadto.
ug hangtod karon mao na gyud kini ang opisyal nga pangan sa barangay nga Barangay Tihiro. Sa kasamtangan nga panahon, ang Barangay Tihiro ang usa sa mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga adunay dakong abot sa humay. Sanglit dako nga bahin sa katibukan sa barangay, mga kahumayan man nga irrigated ug adunay permanenteng ginubdan sa tubig. Ang Barangay Tihiro sa pagkaron malinaw nga giduma sa usa sa mga veterano nga leader sa barangay nga si Kapitan Ruel Ang. Barangay Liberty ang usa sa labing dako nga barangay sa lungsod sa Ilongos. Kunisgutan ang kinatibuk-an niya nga teritoryo. Sanglit gikan sa utlanan niini sa Barangay Eastern Poblacion, mudagan pa og kapin sa 4 ka kilometro sa dili pa mosangko sa iyang utlanan dito sa Barangay Concepcion. Apan sa karaan nga mga panahon, ang Barangay Liberty giingon nga tipik og kabahin sa lapad sab kaayo nga teritoryo kaniadto sa Barangay Proteksyon ingon man sa Barangay Tihiro. Human sa ikaduha nga gubat sa kalibutan atol sa panahon sa pagduma ni kanhi Mayor Emiliano Milgaso sa pangamahanan sa lungsod sa Ilongos, mausab ang pagbuwag niini gikan sa Barangay Proteksyon ug sa Barangay Tihiro, ug sa maong mga katuigan mausab ang pagkalingkawas sa nasod gikan sa mapanamas-tamason nga makamot sa mga banyagang Hapon. Gihinganlan kining maong barangay ug Barangay Liberty ni Mano Emil niadtong Enero 20, 1950. Matud pa, nahimong gawas no na kini gikan sa duha ka mga dagkong barangay ug gawas no na usab kini gikan sa kontrol sa mga banyagang Hapon. Hinungdan sa paghimugso sa pangan nga Liberty kun kagawasan. Ang Barangay Liberty gibahin sa pipila ka mga sityo o purok. Kana mao ang purok kay Mito nga kaniadto mao ang purok Kugon, purok Mangga nga kaniadto purok Kubkub, purok Nangka nga kaniadto ang purok Kabutungan, ug ang Tamban o karon purok Palay. Giingon sa katiguangan nga ang tulo ka mga sityo dinhi nga mao ang sityo Kubkob, sityo Kugon ug ang sityo Kabutungan ang balwarte sa Ilongosnong bayani nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Suma pa nila nga dinhi magbalhin-balhin og tago si Kapitan Kikoy sa gayon nga mutugbong kini dinhi sa patag gikan siyang kampo dito sa Barangay Pulta o sa Barangay Santa Margarita na karon. Agrikultura ang gisaligan sa kinabagaan sa mga lumulupyo sa Barangay Liberty. Niasab dinhi sa Barangay Liberty ang usa sa dakong bahin sa diki nga maoy nagsilbing proteksyon sa lungsod sa Ilongos gikan sa pagsuyla sa tubig sa salog. Sa gayon nga adunay katalagman o hadlaon ang lungsod sa baha panahon sa ting-uwan. Ang Barangay Liberty sa pagkakaroon gipadagan sa labing veterano nga leader sa barangay nga mao si Kapitan Roberto Capberto Fulacci. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Atangi
Ang kutay sa sayong nga mga kalingawan alang sa pagsaulong sa kapistahan sa lungsod sa Ilongos karong tuiga. Markahi ang inyong kalendaryo. November 7, ang content creator, abogado, atleta ug usa sa mga partisipante sa Showtime nga especially for you nga si Oliver Molier mupakita sa iyang abilidad sa basketball o sa pickleball. Kuyog ang laing sikat nga Subuanong vlogger nga atong idol nga si Al Moralde. Adto ipegayon sa BMVL Sports Center sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos, unahan nga bahin sa MLG. Samtang sa Nobyembre 8, 2025, alas 7 ang daknas sa gabion sa B-Side Terminal sa lungsod sa Ilongos, ang Big Mouth Event and Artist and Talent Management Incorporated mupasundayag sa usa ka pre-fiesta variety show. Kuyog ang mga Subuanon nga kaluha, ang Patana Sisters, ang sikat nga content creator o ang participant sa Showtime nga especially for you nga si Oliver Molier. Kuyog usab si Paul Salas, ang aktor, usa ka sikat nga vlogger o model o usa usab ka recording artist. Samtang muli nga usab kaninyo ang sexy nga sikat nga vlogger nga si Ivana Alawi. Kuyog sab ang laing sikat nga Subuanong vlogger nga si Joseph Ongat Sabilio. Ang kita sa mong kalingawan adto'y pahinungod sa mga bata nga mga PWD. Ayaw kalimti ha, Nobyembre 7 o Nobyembre 8 ang mga pasiuna pa lamang kini sa taas nga kutay sa mga kalingawan alang sa kapistahan sa lungsod sa Ilongos karong Disyembre 2025. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumplituhan lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Palihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic aduna state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga aduna digital nga X-ray machine. Hapsay ug pungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bandi. Hilongos Aggregates. Magtukod ka og bay? Tambakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, gusto kong init, daling na adonata. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz mamalit mo na'y
pandesal, francese, lorde, og cheese bread. Dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa Panimay. Lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa Panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa, kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Amaras Pharmacy. Ania na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves Spa. Adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair. Og diin, mahupay ang imong mga kakapoy og makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Waves Spa. Naanahimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Hilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves Spa. Game Day Threads.
your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Flache Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address. It's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Na problema ka sa mahal nga bayranon sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi. Solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higante nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sir Dan's Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matag buwan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipaabot, kontak ka na ang Sunmax Solar. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda o uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders o uban pang mga pangutana, kontak ka lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Aduna sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga matagdamtam gyud nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Atuwa na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM.
Ang kutay sa sayo nga mga kalingawan alang sa pagsaulog sa kapistahan sa lungsod sa Ilongos karong tuiga. Markahi ang inyong kalendaryo. November 7, ang content creator, abogado, atleta ug usa sa mga partisipante sa Showtime nga especially for you nga si Oliver Molier mupakita sa iyang abilidad sa basketball o sa pickleball. Kuyog ang laing sikat nga Subuanong vlogger nga atong idol nga si Al Moralde. Adto ipegayon sa BMVL Sports Center sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos, unahan nga bahin sa MLG. Samtang sa Nobyembre 8, 2025, alas 7 ang takna sa gabion sa B-Side Terminal sa lungsod sa Ilongos, ang Big Mouth Event and MM Artist and Talent Management Incorporated mupasundayag sa usa ka pre-fiesta variety show. Kuyog ang mga Subuanon nga kaluha, ang Patana Sisters, ang sikat nga content creator o ang participant sa Showtime nga especially for you nga si Oliver Molier. Kuyog usab si Paul Salas, ang aktor, usa ka sikat nga vlogger og model o usa usab ka recording artist. Samtang muli nga usab kaninyo ang sexy nga sikat nga vlogger nga si Ivana Alawi. Kuyog sab ang laing sikat nga Subuanong vlogger nga si Joseph Ongat Sabilio. Ang kita sa mong kalingawan adto'y pahinungod sa mga bata nga mga PWD. Ayaw kalimti ha, Nobyembre 7 o Nobyembre 8 ang mga pasiuna pa lamang kini sa taas nga kutay sa mga kalingawan alang sa kapistahan sa lungsod sa Ilongos karong Disyembre 2025. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuhan lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Palihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug pangaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time! Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgary Canonay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time! Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, gusto kong init, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. This
This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang takna sa 93.5 Marion FM, untop alas 10. Hilungos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilungos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilungos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kung wala ka. Ikaw usa sa nakasaksi, kaharuhay ko og kalisod. Mga gala, kumusta? Og maadtong good morning na po, Hilongos. Ko nga lungsod. Welcome sa lain na sa itong papanag-uban sa Tulumanon. Kumusta na? Ang inyong Tulumanon, Hilungos at lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Ang akong inspirasyon. Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa tupinanggaon, maghihunahon-naon ng pangabaga sa man sa lungsod sa Hilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Palayo, pagtuman sa mga panghandoy. Sangan sa satong buutan nga mahan sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Mapapalongos no. Sagi hapon. Kini nyo boss kailangan sa kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga nibalik na pong pagkabunguton. Najib Montera Cubio makig doyo kayo binangga hangtod tagarang untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Kabuntagon kay Igsoon ko Hilongos doon ining adlaw mga higala nga Huwebes. Wa na adlaw na po mga kaigsuunas mga ligoy. Adlaw Huwebes mga higala, pizza dos na oy sa buwan kay Igsuunan sa Oktubre ko'y 2025. Hilungos atong lungsod. Kumusta to mga suki nga mga tigpaminaw, manghinaot ko nga anak mo diha karos ka piskay kadasig, ingon man kamaya, nining ito papanag-uban mga gala sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon. Hilungos atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Kumusta man mo ining kabuntagon mga gala sa adlaw Huwebes? Okay ra mo? Aray! Dili sa atong tugkaran kanang makikisuonan, naglagiting ang kainit sa haring adlaw. Maadoy buwan og humay. Pero sa mga magbuwan og humay ba, asa ba yung taon ng kalsada buwarig humay? Oy, papi! Aray! Hindi mo na. Ihimo sa gobyerno ang kalsada aron agianan, dili kay buwaran nagtipasi. Tilan po no? Aray! Lupig mo may sagsalan giparking. Lupig may sagsalan giparking. O saan sa magsagsalan giparking sa daan kay mahimo pa rin badlong, mahimo di mo makikalaga ipasibog, mahimong diha ba na yun ba
wa ang iyang pagkabalda sa kalsada. Pero kining binla dili oy. Ha? O baka sugat pa ka mga igala og tigbuan og humay nga medyo aburido og utok. Posible pa ikaw pa magtigbasan ikaw hingbanlong. Aray! Kung gara makating, anak ka sa devil. Ay, good morning sa ahong gwapang igagaw. Ha? Waingan mo muna, sip-sip doon na sip. Sip-sip dito diyan na sip. Ang ahong gwapang igagaw sa Estados Unidos. Cooking Marigold Chew. Good morning mo diha King. O sa imong kiniliang kapikas sa kinabuhi. Wala mo kitang boss Neil, oy. Katapusan na nagit ang boss Neil, Chio. Kuha perting sinawa na in town sa Bulang Crystal. Aray! Pero mura na si Bruce Willis. Mura si Bruce Willis. Wag mo na, nyaw nag-agaw mo na Jim nga, Chio, insik man na, nakikiliwat insik. Ang iyong pagka-insik ka na, ang iyong pagkatihik. Aray! Dili ay. Ang insik na ako, kaya kawarang kinaidya. Pero kuan. Man tao ni hanggang aga og kini ang pares og insect. So natural mo sunod sa apelyido. Ang di sa sunod sa apelyido sa bana, mura sa kabit. Speaking of flying insect, di apo flying insect. Ma'am Glenda C. Lacson, good morning Ma'am Glenda. Hapit na rabag atong opening salbo mga kaisunan sa Lungsod sa Ilongos alang ni sa pagsaulog sa kapistahan karong buwas Disyembre. Karon mga igalang Nobyembre 14. Markahi itong mga higanting kalendaryo. Markahi. Aron nga di mo malipat. Nobyembre 14. Karon mga igalang tuiga, dili sa sunod tuig ha. Karon tuiga. Nobyembre 14, 2025. Ang atong grand opening salbo at tugi pa ipagayon mga kaisulan sa atong Hilongos Baywalk, ang nagkanindot ng Hilongos Baywalk. Dapat ito ko'y gihimo nga wapa rin humahinog trabaho ang video. Hilongos Baywalk after dark but still it shines. Aray! After dark na lang hadsag magkato na itong biwok. O tiwa kong imong dago mga hagbong makitaan. Ako lang ginamahayag mga gala sa atong amahan sa lungsod kagahapon. Laka hinabi may kadiyot ni Mayor Linlin Villahermosa nga nagmeeting man ang executive committee kagahapon di sa lungsod mga gala Silongos. O dito ilang plansa ang tanan nga mga aktibidades, tanan nga mga presentasyon atol mga igala sa lain usab nga pablukon nga grand opening salbo alas kapistahan sa tong mahal nga lungsod Silongos. Nagkadaya usab nga mga grupo pribado man o publiko nga mga kaugpungan ang mapakita usab sa ilang nagkadaya usab nga mga talento at tangina ninyo ha tangina. Alas 10, 9 naman des kabuntagon. Kagabong adlaw usab gipahigayon mga igala ang pagsusi sa atong Office of the Building Official, ang mga taga-engineering department sa atong lokal nga pangamahanan sa lungsod Silongos sa mga publiko man o pribado nga mga edipisyo labi na kining mga high-rise building nato. No, limitado man ning atong mga building nini ako tubra man ni sa kining sa kuan Metro Hotel kuan tila ni unom pito ka andana. Murag mao na so far ang labing taas no. Gawas niya na walay lain. Nana sa mga upat ka andana ang ato mga edipisyo dinhi sa lungsod Silongos o diya gisusi sa mga sakop sa engineering department ang mga eskwelahan, ang tanan-tanan no nga mga dagko mga ilang edipisyo kun wa ba ma-compromise ang ilang kalig-on
gumikan sa kusog mga higala nga pagtayog sa yuta. Oh, yan tong Martes mga higala sa gabi. Atol gyud sa pagtapos sa culminating sa Civil Service Month. Oh, pagtapos sa culminating ha. Pagkahuman sa culminating activity, pagtapos sa culminating. Oh, pagkahuman ko sa culminating, culminate mo mga higala linog. Kusog 6.9 magnitude nga linog. Dito mga higala ang epicenter ni sa probinsya Sugbo, sa partikular dito sa Dakbayan sa Bugo. Unya kita dinhi mao ni ang ginagisosi kagahapon aron nga masigurado nga luwas ang atong mga estudyante, luwas ang atong mga trabahante, luwas ang tanan nga mga hilungos nun nga nanginabuhi dinhi mga higala sa atong mahal nga lungsod. Hilungos atong Ato lungsod. tagag pakpak mga kaisunan ng atong mga kawani sa lokal nga pagamanos sa lungsod Ilongos. Kay mao po na mga higala gihatag nga kamanduan sa atong amahan sa lungsod si Mayor Linlin Villarhermosa. Okay. Nag-monitor man si Mayor Linlin sa panghitabo right after mga higala sa kusog nga linog natong Martes sa gabi. No, gani gi ang taga-disaster ni susi dayon sa mga kabaryuhan kung wa ba'y pagdahili sa yuta, wa ba mga higalay mga dagkong kadaot, no? Human sa pagtayog sa yuta dinhi sa ato ditong Martes gabi, no? O diya ato mga sa uban nga opisyal ang hugot usab nga nag-secure, no, sa nagkadaiya to mga higalang nga mga kabaranggayan. O niya ang mga daplin sa lapihan i-monitor po ang bawod kay doon na may tsunami warning alert, no, nga giisa ang Fiborgs human sa kusog nga linog pagka Martes. So far wa mga higalay dagkong kadaot, way tao nga naapiki sa pag tayog sa linog di sa ato ditong Martes gabi og ang tanan wa mga higalay significant ba nga epekto gawa sa lisang. Gawa sa lisang-lisang nga porbida tanang Santos gisampit oy. Aray! Tanang Santos gisampit. Pagkatawa lamang ko na to ba, no? Ga porbida o kana bang mapakita ba na to ba Ginoo ba, no? O mapakita ba na to ba? Di ka ta sampawhog bali-bali? Aray! Ha? Doro ni mong kiat-kiat, ala doro ka to ni mong waldas. Sa napiki na, Diyos ko! Lord! Hindi mo pakita pag inood sa atubang mo na to ba? Hindi ka na sa pawhog bali-bali. Nakaila na ka na horon? Kaya mo sa'yo paghubog-hubog, why Lord? Sa imong panahon ka sa hay, why Lord? Kung mapiki na nanay Lord. Aray! Di ay tinoon. Ha? Namakak na boss Manila boy. Namakak na boss ko. Ilan? Di ba Nanti Aquino? Nalit na po ka? Aray! Sige pa kang laroy-laroy, Gunti. Oy! Magpunsura, Gunti. Alas 10:14 na mga higala sa Kabuntagon. Lain pa na ito, ipaibaw na ito, no? Kagahapon. Ganag nahipos na mga impormasyon kagahapon. Oy, gawas, way labot na sa mga chismis, ha? Way labot sa mga chismis. O sa mga blind item. Oh. Agaw na ibawaan kagahapon ni Ma'am Filda ang kuan kananaang ato na ipaabot atong mga pahasubo sa banay mga higala nga tantuan. Gumikan sa pagpanaw ni Ma'am Sinaida Tantuan, no? Maestra ni sa ahong bata pagka grade 1 kay grade 1 Grace man si Ma'am Sinaida Tantuan unya ni panaw siya nya tubag nakalabay adlaw sa Sabado man tingali. Oh. Sa iyang balatian nga breast cancer. Oh. Mao na atong impormasyon nga nahipos. Unya ihatod siya sa iyang katapusan nga pahulayanan karon mga higalang Oktubre 8. Oh, Oktubre 8. Karon sa man ang 8. Uy.
Hulyo pa mo yung kalendaryo. Pangaliot, ha? Ato tanaon. Karon mahilang October 8, October 8. That would be a Wednesday. Wednesday mga higala ang lubong ni Ma'am Sinaida Tantuan. Ato masubo din sa Banay Tantuan, labi na sa iyang kapikas kasi Sir Alvin Tantuan. Nining sayo pa no? Sayo nga pagpanaw ba sa laing kinabuhi ni Ma'am Sinaida Tantuan. Ako makita nga dautan o ako makaikasaway no ni Ma'am Sinaida kay soft spoken. Sao lang obserbasyon ha. Di man mi kada adlaw magkudog ni Ma'am kuan. Pero mutambong mo kog meeting pirmi. Oh. Sa grade 1 paghambata, no. Unda si Ma'am Sinaida to yung kinahanglan giingnan nga. Sigurado kang honor yung bata, Ma'am. Maayo po siya mutatar og mga tinunan, no? Si Ma'am Sinaida Tantuan. Ito mga pasubo kadto sa Banay Tantuan o nya sa iyang mga higalaan o kapartihan October 8 ang iyang pagatod sa katapusan nga pahulayanan. Hilumos atong lungsod. Hala, alas 16 na mga galas kabuntagon. Hinay man mo dagan atong relo. Daan nagbatiriin eh. Daan. Is na ning bago. Hinay dagan batiri. Hinay mo dagan atong relo. Oh, alas 17. Nanti Aquino, Mr. Chairman, wa lagi ka asa ni? Wa lagi ko nanyawat kay hinto pa ko sa asa ni? Hinlo pa ko sa tayid pa ulit. Wa mapuli ining isgutanan sa kawat? Ha? Wa mapuli? Labi na mga igala og maka kita kang mga komentaryo sa mga tao nga mulaban sa mga tao nga nagkawat nila. Ha? Karon mo kung kita mga igalag mga tao nga maulay gikawatan, maupay mangugat, mangisog, makikamatay og laban sa mga taong nangawat niya. Aray! Karon pa ko kita. Mabito nang mangutana ko kasi kanang lako ika lantogi ba? Ha? Dili ningon nga away, ika exchange of arguments na ba? Oh. Nga mangutana ka ko, asa napita lang Inzo? Kay mangawat po ko. Mangawat ko na si Inzo kay nindot man nagigawatan kay di man ka masuko imo pa man hinuon kong labanan. Aray! Dako ka nag-indulhensya sa langit. Uy, good morning! Sa ato mga igalang amigo ang kinakusgan sa Barangay Central Poblacion. Idol Cap Manoy Richard Benedict, Cap Manoy Rick Villa Hermosa o Garyo. Ato ning isiguro og great si Cap Manoy kay hapit na Pista Central. Aray! Hapit nagpista sa Central o hapit na mo nagpista sa Kanunay. Amot o malahos pagkaling ato mga galang mga huna-huna nga magpa dakop tagbaktin nga hiluga grasa. Mark Joseph Balyada. Dol, baka to good morning ni mo dia, Dol. Happy na sa inyo, Dol. Ano ko ing na, Dol, tagahimuaw po ka. Tilan. Nanti kini, oy kini, wala na istorya kagahapon. Kumanday tuod sa pagtayog mga silong tong Martes gabi. Oh, di ba nag-burn out man? Nag-burn out. Paong tanan, ngit-ngit. Oh. Hinggawas ko kay himpatilis ko. Oh. Jesus marusip. Nakita ko mga grupo pas mga bata nga klaro ka dong duna mga higalay illegal gibuhat. Oh. Mga bayong-bayong pa ni mga kuan pa. Mga
Di size 15 tingali. Yun ana. Basta nasa bayong-bayong pa. No, pagay daron. Upat ka buok. Nakahibaw ko nga doon na sila illegal nga gibuhat. Kay kana bitaw mag-istorya mga higala nga murag nagsinggit pero hagawhaw. Ha? Murag nagsinggit pero hagawhaw. Oh. Hinay ko nuhay pero nay kasikas. Ato na lamang ta. Ato na lamang ta ito maro, no? Mas maro pa rin ninyo. Pagkataon-taon nagdinaganay. Nahagbong ang usa ka kahon. Usa ka kahon. Wa na kadud ang anga. Dili lamang mga igala kay lungkab sa kinibang piso wifi. Di mo na matawa piso wifi kay budawat man nag-GS. Budawat ang 5. Oh. Wi-Fi bindo. Laman ang piso wifi kay budawat ang 5. Oh, Wi-Fi bindo. Wa ka to nag-anga, oy. Dili lamang kay gilungkab. Gitaral ka to. Hashtag kahon. Ispoko ni mo ka na. Why na iliw? Hashtag wire gina. Una ba? Gano ba? Mag-install po kang wifi sa laing lugar? O saan ni? Business startup? Aray! Oh. Grupo nis kabataan nga mga kiriwan o kamot murag training man, under training man tingali ni ining bata mga igalap. Di naman ni bata, no? Sakto naman ni kagahion. Kay ang isuspitsahan kining grupo mga kabataan taga-tabay. Di baka ni trainee ining bataang saniko. Ha? Sige na rin magkaduko katang atang ni bata kay magawas maguling magabi eh. Ha? Lisod lagi ning tao mga higalang doon na kay record ba sa pagka-responsable. Mahadlok ta oy. Ha? Nakasilingan mga higalang responsable. Mahadlok ka. Kay Kotom sa unsay mawa sa Enzo, si siya responsable. Oh. Mahadlok kag ako makakita ko ni bata maglaroy-laroy. Di lang ta makurat nga inigaugma na reklamong na nawa. Oh, basta mapakita ganin ning bata na ay mawa. Ha? Ada na lamang usuridahi anang imong kalaki do nga magpa-inusinti ipik ka. Di na mo salir na ho. Di na mo salir na ho. Ha? Kining magrubuhos bata under training lagi tingali ni Ininiza. Ha? Kay mama ni master di tabay. Sumagod. Ha? Si Kap Alma pa sa una karon si Kap Magding na. Kotom sa unsay reklamo nga mowa ang kuha ang description sa suspitsado. Why laing ipasungkos ba eh? Kini siya. Oh. Kini siya. Basta nagsabot ng pamidaan ini niya. Nagsabot naman midaan ni niya nga makitaan gani kanaho nga maaktuhan kanaho ba? Mangadto ako pasaylo na si mong ginikanan. Oh. Mangadto na lamang ko na pasaylo si mong ginikanan. Kay kining imong pagkakiriwan ambot og karon sa Kotom ni karon sa kapulan nimo pagkakiriwan. Basta ang imong mga silingan na gipulan na pud nimo. Oh. Gipulaan na po di mo. Labaw na ko. Gipulaan na po di mo. O sa nanudlo pa ito kayo ini mga bata. Ganaw na kayo tatagatabay. Ang mga hiraminta nila na hagbong, martilyo, ang kahon, ang wire o depiplers. Kamao man mo ini mga butanga pag mekaniko na ko lamang mo oy. O di ba ka mo taba mo kuan mo tabang mo ang mga mo install bitaw o mga wifi bindo o si Inting Flores o mag-install ba na? Oh, apply mo Inting panrabaho mo klaro. Ha? Kamao mo ni mo ini mga buhata panrabaho mo klaro di kay papanlupig. Pastila no? Moro ba 'to isalida mga igala ining naas panahon bas katalagban katulinog? Uy kay bao ba dito mo no? Ha? Amot ug wa pa gani utruha sa revised penal code. Nga og mohimo kag krimen. Di man ito niha? Mohimo kag krimen atol o pagkahuman sa usa ka katalagman. Oh. During conflagration. Oh.
Mohimo gani kag krimen atol sa katalagman o pagkahuman sa katalagman? Pastilan. Ang silot sa maong krimen, dublihon pa. Hilumos atong lungsod. Mas bugat pa ang pahamtang nga silot. Nga no? Muna gitawag mga balaod og aggravating circumstances. Aggravating circumstance. In English na ha? Uso ng aggravating, mas mudugang pas gibog aton. Ading insult to injury, baka naman kuhan ba? Laliman ka? Ha? Imong gipahimuslan ang daotan mga higalang panghitabo, imo pa katong gidugangan? Jesus marusip. Magtingkagol kag dugay prisuhan. Oh. Kanapit ang mga preso nga, kanang mga piniriso. Oh, example, jail. Oh. Og doon na mangyalay linog. O nahuman, magbubag prisuhan, mulayas ka. Oh, layas ka. Skapo ka, puga ka. Kay wala ko nag-atang. O kay naman katalagman, linog ko, buak, nagguba yung prisuhan. Hingsibat ka. Oh. Madoble na pa din mo sentensya. Kaya kung di ka mabalik sa 24 oras. O muli na sinjo, kaong na sinjo, man, balik na po prisuhan. Hindi ka sa kural, okay na. Oh. Pero og mula pa sa 24 oras, sabi yun ka, surrender na ko. Tapos na palabas, at titi na ka. Mas malukot baka kaysa siya ko ni Mang Winsilin Lura. Ipahimang no intanas ito mga bata, no? Lagi din po mga bata, mga gahi itong magpakatigas. Sultian talang muna andong, humanako ana. Ha? Humanako ni ana. Kanang tanan nito mga linagulo karon. Kanang tanan nito mga linagulo karon. Ito mga pagara-gara. Humanako ana nagsalida sa una pa. Ha? Humanako ana. Labaw pag gani anak akong gisalida sa una. Oh. Matot pang Mang Winsilin Lura. Ignorante na mga doon ang itsura. Tinuod na. Purbida, pagka-inosente ka so mga bataag naong. Labi ng imo ikatubang. Gipatawag ko mas barangay ni. Purbida. Mas buutan pagdagway mga gala kaysa santo sa karong ato iprosesyon. Mas buutan pagdagway sa Santos nga parada makikilas karo. Okay mong patubagon tanang moral standard na tanang pagsukmat sa katilingban na tanang komol nga dipinsa abi kay na ako'y record ako na lamang pirmi. Tayong pakinsa magoy atong kinsa mo itong pangutanon, nakatong way record? O ngay, may tabo nga mga pagpagawat, kinsa itong pangutanon. Ang doon record sa pagpagawat, natural. Ang naman ang katong tuwa seminaryo itong pangutanon. Lain pong kaaso. Lain pa mga linya ini mga mata. Mura po na yung mga didiis o linya. Yan yung mga talking points ba? Yan yung mga talking points. O sa laing linya ini, nang sulam lagi kay gayo na mong bago. Aray! Garas ng CD anak dong. Garas ng CD anak. Muuntol na sa akuhan player. Ikaw sa pa USB na iusurun. Kano na kaingon ko anak? Ako ang linya sa una. Aray! Di na bagong filosofiya sa mga tao magkagalang magpaka-inosente. Wa na katulabi ko kayo na magbago. Pinalubad-lubad ng tingog. Patuag luha na sa kabuo. Paingon! Di lagi na sa paliton. Humana ko anang salida. Ako'y una anak. Ako'y una anak.
Anong solidahi alang mga kalakihan? Sila di na mahali na. Listo tana. Ha? Natural, ang mga tao magilang dunay kaagi o kalambigitan. Oh, ang naman og katong mga giga seminaryo, ha? Si Kuya Bongbong Ong atong mga tanon. Naklaro anang way lama mga higala sa ka daotan ka ligdong ro sina anak nisa. Ang mga taong tarong atong bang taralon nga pangutan-on og mga itong krimen. Stilano. Lato tas tinuod. Por iso, kini bang mga batan-on nga itong tambagan, no? Kaya, sa inyo to panahon. Sa inyo to panahon. Maunang magbalik-balik mga higalang mga kasipanan kay kuan magud kanang we try to prove ourselves nga lahi ta. Ha? We try to prove ourselves nga lahi ta. Pero inyo na daan Magilas Einstein nga ang tao nga magbalik-balik og buhat sa samang butang apan mag-expect siya lahi nga resulta kung sa tawag ana buang. Ha? Using the same method expecting different result. Zabang tini. Ha? Regardless of time, using the same method, it will produce the same result. May lahi na rin panahon, di lagi, maura na, human na ko, ana. Sura, oy. Oy, alas 10:32 na. Alas 10:32 na. Minor ba si Ma'am Judy Talamo? Ladzo ng ilak, kada sa mong tapan. Nawa kay saging sinugbaron. Manang Barbara, Mihurada, Majo, good morning ng Barbara. Oy, ato na palotson mga higala kining mga ginagmay na to mga small business. Taon na naman yung paminaw ninyo kay wala, masukmatan ko ni manonistorog ni mapuringin eh. Kain ra kitang ko small business. Pag ora magpanganak kitang anadyon. Katong magandang ipagkawat, sagdin lang ko. Mapuring, manonistor. Alam mo, balik pa ito mga kaigsuunan. Dugang pa ito mga isutanan din sa ito mag-1-over sa tutulumanon. Standby mo sa update nito on na to sa ato mga higalang umaabot nga HNVS Grand Alumni Homecoming. Matagarang unya, muhatag ta mga higalang update. No? Mabalik na po kong Panginano sa atong alumni kay kami may host. Naghayatos tag pila ka buwan. Hapdos man. Ako may nakuha ini kay Bermans naman ko sa December ko ng atong HNVS Grand Alumni Homecoming. Oh. Unda sige ta pamuphog sinsiyo. Nagada mong update on matagarang unya dinhi mga higala sa ato nga tulumanon alang sa umabot nga Grand Alumni Homecoming. Sa sunod na po ng mga adlaw, no? Manginanos o gamay. Mabalik pa ito mga galaw, man lamang din eh. We will be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marion FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marion FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marion FM.
Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o, bisan unsa nga unit, why limit, why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Ananhimutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak ka lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, syae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlawng Birnis? Mimo Mais Eatery and Catering Services. Ananhimutang sa RV Fulache Street, doon sa eskina sa Kamano Bidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Alang siya mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang atong takna alas 10:38 na sa Kabuntagon. Balik na sa pag-uban sa Tulumanon. Ang iyong Tulumanon, Hilongos at lungsod mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma Good morning, pag-usap, Hilongos! wala na. Welcome back mga kailan sa Tulumanon. Ang iyong Tulumanon nga Hilongos at lungsod. Sa gihapon, panayin ko muna paminaw niyo, boss kalagas kangina, ang itong amigo nga way paglubat. Ang itong amigo ni balik na po pagkabungoton. Nadje Montera Kumyo, makigdoyo gawin pinangga hangtod na karong untop alas 11 ang takna ni Ining Kabuntagon. Kumusta na ikaw karon? Mahal kong Hilongos. Kabuntagon kay Igsoon ang Hilongos no, nining adlaw Wibis. Adlaw sa mga ligoy. Oy, good morning mo diha, Dantrox na Barusa. Kumusta man mo diha sa Sugbo Trox? Ang probinsya sa Sugbo karon mga igala maoy na sentro sa dagko mga balita gumikan sa kusog lagi nga linog ganitay og nga nakahatod bagalag dako nga kadaot og perdisyon sa kabtangan og ingon man sa kinabuhi sa tao. Labi na sa amihanan nga bahin sa probinsya sa Sugbo. Kining bugo di ko ba yun nga suhito ko ini pero naka balik-balik ko ining lugar ha. Makadaghan, di naman kikausa. Di po kikaduhar ha. Di po kikatulo, kadaghan.
Kadaghan. Okay mo ning bihion gikan mga higala sa syudad. Budagan ning mga duha kapin, mura ning hilongos takluban. Duha kapin ka oras. O maghinahinay ka atol. Mato ni Dantox na Barosa. Morning birds, number 1 ka, there is Minglanilla. Shout out, Chukchak Chinis. Aray! Nana kay survey firm karon Dantox. Kay mo mga ako number 1. Binakuan kani ang Bogo naka familiar kay ko ining lugar ha. San Remigio, Bogo, Tabuelan. Kay mamo na ihang lugar basta mag-eleksyon. Duha mo ka eleksyonan nga naka cover dito sa Bogo, usa dito sa Bantayan Island. Madridejos sa Santa Fe dito sa Bantayan Island. Kausa ko dito na 2007. 2010 ug 13 diri sa North, no? Bogo, Tabuelan, diha first this 6th district. 4th district. Sa probinsya Sugbo. Nya familiar po ko sa mga karaan nito mga leader pa na ilan, mga Johnny Martinez, Tining, panahon pa man ni Salimbangon. Kana nya espesyal po ning lugarahan kay mao ni ang kapila kong balik-balik lagi ini kay nakoy suod kay amigo ng classmate na sa College Ablo nga nabugado na nya mao na ka kuan lagi kana na ang mo to kinabrightan sa mong klase. Nya dungan mig birthday ato July 25 ni anhing attorney Joaquin Manubag Jr. CPA lawyer. Amigo kami ato. Buutan, kalma, daghang budget lamang kay gwapo man. Ay matod pa lagi ni nga kung ang manok kuno imong saburang pagkaon mutok-tok mga jud na. Mutok-tok kuno ang manok. Wa ko kita ang manok imong saburan kay di mutok-tok. Pero muli na ka kuan ni sangko mga gala sa iyang unay nga pagkutlo sa iyang kinabuhi. Mo ni naka kuan mo kay kuan ba? Ang Bogo usan ni sa mga kuan nga lugar sa Cebu, layo na sa syudad pero vibrant gyapon kaayo ba? Syudad kun puning Bogo. Vibrant mga gala nga lugar, diverse kay ang culture. Actually, ganahan ka sa lugar. Pero karon murag dako mga galang kadaot, unya daghan pa ang ilang gipang atiman, labi na ang mga nangamatay in town, gumikan sa pagkahugno sa mga istruktura, no? Tungod kay di po to basta-basta, oy. Mao to mga gala ang ikaduha sa labing kusog nga linog ining mga bag-ong panahon sa tibok Pilipinas, ha? 6.9 guto. Ang pinakakusog si 7.2. Taon-taon na, 1970s pa. Unya ka to 6.9. Mo to ang mas kusog pa to kaysa linog mga gala sa Bohol sa 2013. Mas kusog pa to sa linog sa Bohol. Tumoni ang dako mga gala nga kini bang trabahoon nga gitubang karon labi na sa pangamahanan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro. Wa naman si Lalay Gwen. Manang Gwen. He's got matag istruktura. He's got matag mga kani ang mga edipisyo. Paminaw ko kato laging pag tayog doon sa linog na nagkakusog, nagkadugay. Pila na po kontraktor mga higala ang lubot-lubotan adto. Kaya nahitabo pa mga higala nga doon ay mga government building nga nangatumpag. O
Unsa makita nga lipak na pud mga higalay gipang dapat? Jesus Marosi. Lain na pong investigaronon. Lain na pong investigaronon. Oh. Kini karon. Kining mga pag-ukay ba mga higala sa grabe nga kinawkaway sa kwartas katawhan. Ang ahong paminaw di naman ni doon na naman ni divine intervention. Ha? Doon na ni divine intervention. Ang Ginoo na kasi niingon ini nga undangan na ninyo. Wala mo lami. Una, flood control. Ipaghambog sa gobyerno, flood control. Wa ka sa tamang inano ato. Na? Kaya kini mga flood control, di makita. Ha? Wa manay sa ato mga higilang plantada. Kaya ato mga sapa, tapos mga hilit mga lugar. Nade, mangita do. Asa flood control na rin. Nahitabo lang yung ato ning nauting kay, tungod kay, ang kinaiyahan na may niingon nga, wa na mo'y ayaw diha, oy! Insur bang gibahin-bahin ang dinampo-tampo sa mga pobre? Ha? Insur bang gibahin-bahin under the guise of national budget? Ang gagmay ka sa mga sari-sari store na ginuton sa BIR og tax map. Basta pag namalinsag anyil. Why pa sa ilon? No mercy! No mercy! Why lo oy kolekta ni. Pero pagkatapon pa mahirap ng kwarta, gibahin-bahin ras mga kanahan, gipildi ra sugal. Oh. Karon oh. Ako lagi di na ko ganahan mga igalaga mo susi pa pagkadunta ba page per page. Niining tanan nga mga proyekto. Ngano man. Og nalisang ta og nasuko tas pag-ayo niining usara ka distrito sa Bulacan nga maoy na highlight karon kuan man niya mura bag template case ba. Oh. Usara ni ka distrito apan most probably mauni mga higala ang nahitabo sa almost all districts ni ining tibuok Pilipinas. Hilungos atong lungsod. Kung doon na mga higalay tinarong, di magalingkawas mga igsuunan, doon na yo'y mga ismukoy. Mauni ang usa ka ehemplo, usaran ni ka distrito, apan makalilisang mga higala ang mga katidad, nga ilang ibang hisgutan. Unsa na ko ng first district mga Bulacan. Pero mao na ni mga gala ang grabing kwarta. Usa pa na ka distrito. Unsa mo susi patas tanang distrito sa tibok Pilipinas? Di hata mga stroke o masayod ta nga grabe kato hinuog kato di ay. Ha? Flood control pa na. Karon oh, di na po lain. Mga ghost na po nga farm to market to, di po naman ni makitaan. Lisod po naman ni mga igala pangitaon mga tao. Ay, maong building ba nga, klaro ni patukod kay makita, mga sunin mo, plantada man. Ha? Wa may nagtukod, mga igala building nga to as kanturatoy. Oh. Kining mga yun ining nga mga proyekto, nga sogdan gamay, kobra dako, undang dazon. Ano ba? Panahon mo ning Marcos Sr. kanyon ini? Ha? Panahon mo ning Marcos Sr. ini ning kalakiha? Nga magsugod og proyekto di tapuson. Oh. Karon, mao yapon. Ngano ni? 6 cycle. Unsa manginano pata sa uban mga higala nga mga anomalya? Usara gani ni kahinsya. Usar ni kahinsya usa ka distrito sa usa ka ahinsya ang ato nakita karon. Unsa mo tan-aw pa tayo ni ining sa Department of Agriculture nga farm to market road? Nga ang ato ra ba mga higala nakita sa uban ni nga mga lugar ha? In fairness ni sa ato, in fairness dili sa pag-iyon nga hingdapig ta mga higala o nalipod sa itong mga kasamtangang leader. Pero in fairness din si Longos, naaman po ko ng ato, flood control, naaman. Di man ghost, nakatabang mga hinon mga pagbitigate sa baha ni sa ato, labi na katong undoy, katotoang audit, Yolanda. Oh, ugwa pa ng mga flood control ah. Di hagbayar na gibanlas, kana lamang salog daan, kanang bagiruhan. Oh, naaman, in fairness din sa ato, no?
Dili sa bayo nga, atila ka dun na, Sim! Atila ka dun! Aray! Dili, pero klaro-klaro, maning ato po, good. Farm to Market Road. Kanang, Concepcion to Bagong Bayan. Ngaos na sa ikaw. Makita mo na ito, mga igala nga. Simentado na ang mga barangay, ang kadalanan sa kabukiran. Oh. Napay gibuksan karon nga, lain nga Farm to Market Road, Santa Margarita, Marango, basta dinabita. Oh, masumpay na diha. Oh. Klaro magulo ato mga proyekto. Ang ato makita lagi sa TV, kay kada bitong matod palagi Vice Mayor Bintong Villahermosa, wa mo ko'y busganan ng mga tawhana. Way busganan. Naglisod na nga silang hipo sa ilang mga kwarta, nagsigi pa ganun silang kabo. Ay magkahapit na ng bangko, mga higalas tibok Pilipinas, naa sila'y account. Huwag ka maglisod putang sa kwarta, na? Kaya ordinaryo ganing tao, ordinaryo ganing magbabuhis, huwag man ganing usa ka bank account. Ako ha, nako'y bank account, ha, nasira na po. Ganong masira? Dorman kay, huwag may deposit. Huwag may deposit to. Di masira, isira sa bangko kay, huwag may aktibidades ni bank account na eh. Isira to. Oh. Pero ang ila, hasta makapila ka buok ng ilang mga bank accounts sa tanang bangko sa Pilipinas. Naglisod na sila silang kabutangan, pero nagsigig po sila may kabo sa atong kaban. Wa lagi mga busganan. Wala kini gaba magguning ilang karong gaba ni ana oy. Kato lamang gipakita magala si Jessica Soho. Farm to Market Road. Sa mga ko, sinsa na proponent, sinsa pa mga higalay kontraktor, ato pa ka dun sa ijang juta gibutang. Ultimong barangay kapitan sa usa ka baryo dito sa kuan Bicol region. Oh. Natinga og nganong ana makabutang dag Farm to Market Road, Congressman. Nga mo do diha ubat ra man kabay. Lagjo pagadun. Upat ka bahay nga lagjo kadyo. Gibutangan mga igalag pila ka kilometro nga 4 lanes nga kalsada. Padung sa lugar nga dead end. Pila kami hundreds of millions of pesos mga igala ang gastos gobyerno. Mura ra si Jagdiingon bagay mo era kalsada rin padung sa amo. O sa padung, dili ra ba kay residensya? Rest house. Rest house o usa ka pribadong pantalan alang sa iyang pribadong yate. Di ka balisang ana. Nga murag isang kaugalingon maghilang ATM ang atong national budget. Hilumos atong lungsod. Ang consideration magod sa paghimog Farm to Market Road. Una, kinilamang daan sa ano? Kining sa Concepcion to Bagong Bayan. Oh, ang unang pagkongkrito ana, wa mo ka na dinhi. Doon na feasibility study. Pila ka mga tao ang makapahimos ini. World Bank funded man na, stricto ba ng World Bank? Muning maglikay sila mga ilang mga proyekto sa maning PRDP, maglikay sila ini. Kaya ang PRDP stricto man kayo, gamay magalang sipya sa litra sa imong proposal. Basura na. Oh. Usa sa mga buhing testigo na, Engineer Levy Mindros, ang atong MPDO. Mabuti lang, kita ka sa hinapay Engineer Levy, pero mingguba. Huwag klaro, hinapay Engineer Levy, na pinagdunay mga project proposal. Naikuti kayo na mga igala ang pagluso ni mo project proposal ining mga World Bank funded projects. Oh. Kay stricto kayo ang World Bank, di gusto ang World Bank, amuhatag na kwarta, tabayin mahinon rin mo tawhana. Doon na feasibility study. Pila ka mga panimay ang makapahimos ini. Pila ka individual ang makapahimos ini. Unsa epekto ini sa ekonomiya. Unsa ilang mga produkto kinahanglan mo sa tagdaan diha. Ultimo ganing lakang sa tao gi-apil sa konsiderasyon. Ang tikang ba? Imo bang lakang?
Oh, apil na konsiderasyon sa mga feasibility study, inana mga kakuti. O dili pa na ingon nga, diha dayon, nga mag-grant mga galaang, kini ang imong project proposal. Muning maglikay ni mga karaho, niini mga higalang mga, kuan nga unta, World Bank funded ganina, grant na, wa na'y bayro nun. Dili na utang, dili po na mga galagikan sa national government. World Bank funded. Dili kwartas gobyerno. Pilipinas. Nalamay gamay counterpart ang LGU. Maubito ning nahitsura ning atong mga kalsada sa kabukiran, simentado na. Ha? Kay og saligan mga higala ang pondo sa lokal nga pagkabahanan sa lungsod sa Ilongos lang, for example. Daghang GO mga pasmo. Daghang GO mga pasmo. Nga naman, ang kita mga gila, ang iyang income ra sa lungsod, imore mo saligan, ihimo mga infrastruktura, wa kay kapanuhol sa imong mga trabahador. Wa kay kapanuhol. Mabito ni during the time mga gila, former Mayor Binto Hermosa, o karon si Mayor Manuel Lilin Hermosa, adto sila sa mga national government, atos Manila pirmi magdango-ngoog mga duso mga ilang mga project proposal. Kay aron nga dili ang atong kagalingong pundo may ato ibubuo dito kay di kaigo. Makasugod tingalita pero di mahuman. Mga mga project sa una, kalsada mga nga tag 10 metros. Ha? Tay sa kilometro, kuhaan pa gazon. Oh. One day venture out. Ngadto mga gilas, mga dagkong mga ahensyas gobyerno kay mga magtulad nito na ilang role. And true enough, makita na to sa lungsod Silongos. Adi, sa maingon niya, tila to na sib, ha? Makita mo na to, mamalipit to. Oh. Ang nakadaot lang, kaya ang uban mga igalaga mga dapit, tanawag ko naman sa Samar. Tanawa lang sa Samar. Ha? Syudad na mga iga, Katalugan, Kalbayog. Oh. Syudad na tinuod. Pero ang ilang mga ilang pagkasyudad, kutob rabod sa ilang, pilar ka, kuan ba? Pilar ka lugar sa ilang vicinity, sa ilang tibuok syudad. The rest niya na, rural na gyud kaayo. Rural area na gyud kaayo. Mga bito na kang NPA Samar, na haribildi. Nga naman, tungkol sa kamuprihon. Di makaabot mga igala ang serbisyo sa gobyerno nga tos mga tao. Nga naman, kinsa na ba dato dito? Patuloy kong otro nito mga ilang ugma na buntag sa jo. Ha? O naay dato nito nga dili politiko o di na konesyente. Oh, kaya ba kung dili yung tao ba? Oh. Wa! Kasagaran sa mga kuhan mo nito ang kisosyon, extreme ba? Super rich and ang mga tao nga nagtamoy studlo. Ang mga dato kanang mga dasa. Kanang mga dasa. Oh. Kana mga gobernador, congressman o mga mayor. Oh. Mao na mura bag mga kingpin ba? Nga they preserve the poverty to stay in power. Kayo og mudato ni mga tawhana, di naman mo mapalit ini eleksyon. Ha? Kung madato na ning tawhana, dili na nini mo masugo inig eleksyon. Dili na nini mo mapalit inig eleksyon. Ikaw ba kayo hinoy paliton? Muna the strategy of poverty. Pobrehon jud nimo ang tao para magsigsunod nimo. Dito ka mo tungkot ka mas mudato ka sa nimo kay ikaw na sugo-sugo ni siya. Ngano lang dato sila? Tungod kay kini, klaro example. Mga proyekto mga kwarta sa national government nga dili mo dagayday ngadto sa katapusang pobreng tao sa lugar. Kay ato lang makatutan-awon ba? Ang kwarta mga higalas gobyerno nagpungasi. Nagpungasi ang kwarta sa gobyerno. Kita bitaw ta? Ha? 5 kay mapildi 900 million mapildi ang kasino. Nagpungasi tinuod ang kwarta. Pero dili kaabot mga higalas sa labing ubos nga nidalang ining nasura.
Maunay sakit nga kamatuoran. Tungod kay ang nangalang lingkod, way mga busganan. Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilongos atong Mao lungsod. lagi ni ako na po na yung balikon. We need political revolution. We need electoral revolution. Unsaon pagbag-oy ning tanan? Magtinarong ko ta bisag usa lang ka eleksyon. Ha? Bisag usa lang ka eleksyonan, magtinarong ta mga higalag butar. Di ta magpadaan ang ato bang tangtangon lang mga dagway bas mga tao, kundili ang atong tan-aon ang ilang kalidad. Ang mga butang nga dili makita, mo'y atong lilion. Dili kay ilang gwapang panagway. Ha? Ang mga nada sa ilang mga apelido. Dili na maoy barometro. Ang barometro mga igalaso sa kalider, naas iyang kapasidad o sa iyang kalidad. Momento lang, makayon tag 15 na kayon yung tanan. The voters themselves. Ang mga tao ramon mismo, mao'y naghatag ini sa ilang kaugalingon. Tanawag ko karon, laliman kag gikawatan ka na, mulaban ka pa. Suko-suko ka anti-corruption. Pero doon na kaginabigan mga igala, galabaw pa pong korupsyon. Idolatry-based ba? Idolatry-based. Be, for once, Kolobe. Ha? For once, naman tayo umaabot nga eleksyon 2028. For once, magtinarong kung nagpili. Ato ko tanaw lang ang mga background. Ato tanaw lang ilang mga kapasidad. O makapili tayo mga tarong ng mga leader. Sa kadaghan, mga igas, nagpangwasing ang korta. Mga moabot din na to, di ka ta mag-arang-arang to kahimtang? Ha? Kayo katong mga kortaha, mga igalang, kaya papili siya sino atong mga tuhan, ha? O na dapat pa lamang ko sa dapat nga dapatanan, di ka, mga igala, mas arang-arang ang atong kinabuhi karon. We need electoral revolution. Magtinarong kita tagpili og leader tingali. Oy, di kay magpaitoy-itoy taalang mga wata kaila makikamatay patala ba bang kawatan dito? Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilongos atong lungsod. Alas 11 na kuno oy, ingon nanti Aquino. Ibugaw na po kong Sandrex Milos. Giabog na malamang ko. Ito ini giabog. Oy, sunsin na oy. Rexan! Oh, nag-iro ini mo tag-isa. Bugol lang. Okay, yung panahon. Dato ka istorya nito, bro. Ugma na po lamang nila. Ugma na po lamang. Palang na istorya. Nala, sangan kay sunas kinibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa tupinanggaon manggihunanaon yung pangabaga sa Mansalong Silongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buutan nga Mansalong Silongos, Mayor Manuel Lenlen Villahermosa. Kini yung silagas kanina ng inyong amigo nga way pagluban. Ang inyong amigong nibalik na po pagkabungoton. Najib Montira Cubio manamilit ang buingon. Ang katarong ug ang kaangayan magpabiling idlas kana kun dili pangitaon sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Adto na Minoy. Kaya salamat sa pagtubay. Adto na sila. Mga good morning Hilongos. Sorhay. Hilongos atong lungsod.